mayong buntag mayong buntag sa mga matuong Katoliko, no, matuong Katoliko. Dayon atong gitimbaya ang atong mga kaubanan nga sakop sa Catholic Faith Defender, labi na sa atong presidente si Brad Danny Tumaraw, atong vice si Brad Bert Murillo, si Brad Carlos Acapulco, atong mga vice presidente external and internal affairs. Dahil nato pong gitimbaya ang atong mga advisor, Brad Wendell Talibong, Brad Tata Rosal, Brad Arnold Ramoso, no, atong mga advisor. Sila pod ang lecturer, no. Ato pong gitimbaya ang atong mga kaubanan silang Dr. Dino Ditsing, mayong buntag ni Mudiado. Kang Dr. Kalyaw, no, mayong buntag usab ni Modok. Dayon sa tibok ng pamilya sa tanan nga mga matuong Katoliko, labi na sa lalayong pundok nga nagpadayon gyapon, no. Nagpaabot ta sa atong manunubos nga sa pagbalik niya kita makit-an nga naningkamot sa atong tagtag sa kaugalingon. Muna nga sa matag karon ug unya naa kita sa pagpaningkamot, pag kana matawag ta nga maglikay sa mga kasalanan sa tanan nga mga gidili sa Ginoo, no. Dahil mo katong itugot sa Ginoo ato pong pagabuhaton, no. Dili lang taman kita sa gidili katong po iyang gitugot, no. Diana naman ang atong pag sunod. Nya akong pagpasalamat usab diay, no, sa atong mga kaubanan sa mga Catholic Faith Defender sa lain-laing lugar, no. Sa Sugbo atong timbaya og bayang buntag si Brad Adam Amper, kang Brad Sok Fernandez, mayong matawag dag mayong buntag kang Brad Sok Fernandez atong kaubanan diha, kang Brad Adam Amper, no. Atong mga kaubanan diha sa Sugbo silang Brad Jando. Dari pud sa Bohol kang Father Darwin, mayong buntag nimo diha Father Darwin, Gitgano, no, mayong buntag. Dayon sa matawag ta diri sa Cagayan kang Brad Saldi Ocon, mayong buntag po din mo diha bro diha sa Cagayan nga atong gitimbaya pug mayong buntag atong mga kaubanan diha sa Catholic Faith Defender, no. Sa Davao kang Brad Ryan Mejeliano atong gitimbaya og mayong buntag po diha sa siyudad sa Davao. Diyan sa Pagadian kang Brad Kenneth Bustamante atong gitimbayog mayong buntag po diha nimo bro. Diya sa Pagadian sa siyudad sa Pagadian. Atong gi abi-abi diha tanan, no. Sa pagpanikarod padayon sa atong tahas isip mga anak sa Ginoo ug sundalo ni Kristo, no. Diya sa Dipolog ato pong gitimbaya atong mga kaubanan si Brad Nicolay Lucinos, kang kuan po diha kang Brad Silbert Adriatico Dondoyano, mayong buntag nimo diha bro na padayon mo sa inyo ang kuan Bible study diha, no, sa Dipolog. Wala lang ko kabalo kung unsang adlaw ang inyong Bible study, pero nagpadayon ko no gyapon, no, mayong pagkuan ninyo diha pagpanikay-sikay. Diri pod ato sa ato pong gikuan diri sa Jinsan silang Brad Ray Tabs, no, si Renyo Tabaransa, mayong buntag nimo diha bro, no, kang Sister Gentle Sibilia, no, mayong buntag niya diyo tanan diya sa Jinsan, no, kang Brad Stalwart, no, mayong buntag ninyo diya tanan, mayong pagpaningkamot pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon ato nang gitimbaya sila atong mga kaubanan. Kang Brad Wilmar, no, Wilmar limosnero dito sa gawas, na naman siya nakabase karon sa gawas, naa sa kung ako nasayop naman ni siya sa Saudi man siguro ni siya na-assign karon. Kang Brad Wilmar limosnero, kang bro Gordobi, no, Dexter Gordobi, no, nagyapon ni siya sa nakagawas atong mga kaubanan nga si Ipding at ana ron nakabase sa gawas, no. Atong gitimbaya sila mayong buntag man diri ambot ka unsa ron ang sitwasyon dito sa gawas ug unsa pud
kon karon sa ilado gabi bag adlaw karon nga ila didto. Ato mong gitimbaya si atong mga kaubanan naman tay mga kaubanan nga tuwa na sa gawas karon atong gitimbaya sila mayong buntag mayong pagkuan nyo sa paningkamot ninyo diya sa gawas puno inubanan sa grasya sa atong Ginoo diya sa gawas no mayong pagpanikay-sikay usab atong mga kaubanan no dahil ang Dr. Rino Ditcher itong pasalamatan salamat kayo ni Dok no sa imong tabang nga nadawat nako dako gid akong pasalamat kanimo kang Sir Brian C no mayong buntag po nimo da Sir Brian C pasalamat po ko nimo dako no nga sa imong pagkabutan nga ikon bukan ni simpatiya no kang Brad Windel Talibong bro mayong buntag dagang salamat kay nimo pod no kang atong kaubanan dia sa Tanggob si Bro Harold Solitana no mayong buntag po nimo da bro Harold Solitana dia sa Tanggob no atong kaubanan na dia mausa po ka aktibo no kang Brad Mario de Horas no atong gitimbaya pug mayong buntag nimo dia bro no atong nang gitimbaya nito mga kaubanan dahil nga atong bagahisgutan karon mga igsoon kaning mahitungod aning cross no mahitungod aning cross kaya nga atong mga kaigsunan nga naa sa laing pundok hit kay nila ning cross o kaning pagpanguros no hit kay nila ni dili sila kadawat ani kay matud pa nila nga ang cross kuno o kaning pagpanguros simbolo kuno ni sayawa mo kuno ni ilang mo manilang balik-balikon mo ni ilang ipanudlo sa ilahang mga ginsakpan labi na doon na sila kanang gitukod nga kanang pundok no daghan mo kayong pundok karon sa kalibutan no pati naghahanan na kayo daghan kayo muwag sobra na sa mga linibo na no daghan na kayo dayon usar man nilang isang pekya pong Ginoo pero wa nagkadimao no gubot pa sa lukot mo na nga karon ato ning pagaisgutan kaning ang pagpanguros no matud pa sa pangutana kanang panguros kung timaan sa cross usa ka minamao lamang sa mga Katoliko dili kini mabasa sa Biblia ug kahulugan nini unsay imong ikasulti unsa kuno akong atong ikasulti nga kani kunong cross minamao lang kuno sa Katoliko wa gid sila nasayod mao din lang kugihan kay sila mo basa kugihan kay sila mangoriksyon pero yung sila kabalog unsay kahulugan mo ni dako kayong questionable silang kinabuhi nga matud pa nila dili kuno sila makuan kani aning mga pagpanguros kay mahadlok sila ana kay iya kuno na sa demonyo unsay iya demonyo nga ang mga kaparian nato magdaladala man agros nya naaman ri sa atong mga kaubanan nga mga nasa nasayon sa deliverance katong nasudlan og yawa ilang dulitan sa ilang crucifix musinggit man satpo pa ang katong nasudlan yawa tinuod to nga ang mga pari mo ni nagdala sa cross nga kamatyan sa atong Ginoo nya na diha ang gahom sa Dios no sumala pa sa mabasa nato diha sa unang Korinto 1:17 ngadto sa 18 no gahom kana sa Dios mo na atong mabasa diha mga kaigsunan yang atong tubag sa ilang pangutana matud pa atong balikon ang pangutana kanang panguros kung timaan sa cross usa ka minamao lamang sa Katoliko dili kini mabasa sa Biblia ug kahulugan ini unsay imong ikasulti no ilang pangutana atong tubagon sa karaang tugon mga kaigsunan usa ka timaan ang daan ng gisgutan sa wala pa natawo si Kristo na sa wala pa natawo si Kristo gisgutan ni ug kini naglimin ug matulun-an ang kahulugan mao ang cross ani ang naisulat bantayan nyo ani ang nasulat dayon tiknot mo ug kulitig tao tao no lahi man nga pinulungan god ang mga agtang sa kalakin-an na nagdaghong ug nagagulo bahin sa tanang mga dulumtanan nga gihimo ang tigulang ang mga batan-ong ulay ug ang mga gagmayng bata ug mga babae pamatya sila ninyo hangtod nga mawagtang sila apan ang tanan diin inyong makita ayaw ninyo silag patya kaning tao
kaning sa atong laing kahulugan mao kaning cross. Ezekiel 9 bersikulo 4 nga to sa 6. Kining marka nga tawo, no, angay nato masayran, sumala sa mga batid sa Biblia usa kini ka Hinebreo nga pinulungan nga litra nga porma cross. Susama usab sa Griego nga tawo, no, parehas gyapon sa cross, no. Mao na yung mga pinulungan, no. Wala mo sila gatuonan na kana sila igo la sa pagpanaway, pero wa gyud sila gatuon, wa sila ga kanabang gauting kayo kung sa gyud maayo nga kuano mga kaigsoonan. Diya sa bagong tugon gitunol kanato ang kahulugan sa cross isip simbolo sa pagpanubos ni Kristo. Aniya ang mga kahulugan, no, ato na nang gitag sa dagsa niya mga kahulugan. Diya sa bagong tugon gitunol kanato ang kahulugan sa cross isip simbolo sa pagpanubos ni Kristo. Ang una, ang cross nagpasabot nga mensahe sa kaluwasan. O tiya mo na, mensahe sa kaluwasan ng cross. Wala gyapon nila nasabti, wala gyud na kay ilar gyud na gyud silang una-una kanang pagdumot sa tao dayon pagdaot sa simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko mga kaigsunan dako na kay na mga simbahan. Unlike sa uban, nila ginagmay na sige lag pandaot. Nganoon sa ilang purpose nga bandaot sa simbahang Katoliko tungod kay mukuha sila membro, kay ang ilang membro 50 ra taman, no, basta luoya kayo. Ya, aniya pa. Ano ang una pagpasabot? Ang cross nagpasabot sa mensahe. Kay ang pulong cross niadto mga nangawala binuang apan alang kanato nga ginaluwas mao kini ang gahom sa Dios. Namo na atong timanan magsusod. Ang cross di ay gahom kani sa Dios. Kay unang-una katong atong daghan naman kay na no nga mga exorcism nato nga mga kaparian at mga kaubanan nga magdadala sila crucifix. Katong tawo nga nasudlan og yawa ila nang idat-ol kanang cross ngadto sa agtang ug musyagit kana sa to pa ang cross dunay gahom nga makapawala sa yawa. Namusinggit guna, mausab ang tingog. Pero pagdat-ol sa cross, maulian siya mga kaigsunan. Sa to pa gahom sa Ginoo ang cross mga kaigsunan. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto sa 18. Ang ikaduha, ang cross nagpasabot usab sa doktrina kon pagtulon-an ni Kristo, no? Kanang kansang katapusan mao ang pagkawala, ang kansang Dios mao ang ilang tiyan, kay kansang himaya mao ang ilang kaluwasan. Kini sila mao ang kaaway sa cross ni Kristo. Pilipos 3 bersikulo 18 ngadto sa 19. Mao na mga kaigsunan, mao na atong pagpasabot, no? Naagyo tay gibasihan nga bala ang kasulatan. Kay lisod po nag kanang ingon ta nga nag-istorya lang ta nga wala nagbasa sa bala kasulatan. Natay bala kasulatan mo kaigsunan, no, atay pakita. No, bala kasulatan niyo kani nakita niyo sa inyong screen. No, mo ni. Doon natin gibasihan. Bible-based teaching ang pagpanudlo sa simbang Katoliko nagsumikad sa balaang kasulatan. Padayon ta. Ang cross nagpasabot usab sa atong mga pangako sa kinabuhi. O, kinsa katong buot mosunod kanato, kinahanglan siya mugdumili sa iyang kauglingon ug mupas-an sa iyang cross ug mosunod kanako. Mateo 16 bersikulo 24. Mao lagi nagingon sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan nga kung buot ka mosunod niya, pas-ano nimo ang cross nga kaigsunan. Ang pagpasabot nga mugdili na ka sa mga binuhatan nga supak sa Ginoo. Panalanglitan anang manapaw ka, no? Manapaw. Dayon magsaksi kag mga dili maayo, no? Dayon daghan pa nga gidili sa Ginoo. Imo na nalikayan. Likayanan imo, no? Dayon ang cross nagpasabot usab ni Kristo mismo kung nagwali pa ako sa pag circumcision nganong gilutos pa man ako. Na muna mga kaigsunan atong padayonon. Kagayunan sa pag duol sa cross gikuha na Galacia 5 bersikulo 11. Kaya alang kanako nagpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoo Hesus Kristo. Kay pinaagi sa iyang cross patay na ang kalibutan alang kanako. Galacia 6:14. Ipasigarbo ang cross ni Kristo mga kaigsunan. Ninin na aninaw nato nga magtulon anong kahulugan nga gipresentahan, no? Alang sa gugma sa Dios kanato ang kahoy nga cross sa karaang tugon tinunglo sa mga tawo nga gibitay niini. Kung mahimo alang kanato nga sama sa kahoy didto sa kamingawan
nga gibutangan sa biting tumbaga og nga bisan kinsa nga hipakan sa bitin nga malala maluwas kun motutok nini. Numeros 21 bersikulo 7 ngadto sa 8. Mo lang gina ang kaning mga atong mga kaubanan nga kaning laing-laing pundok mga kaigsunan. Ambot na tingala ta anak nila makakita ganin silang krus mudayon dihiglingyo. Nan laing pundok gawa sa atong mga matuong Katoliko. Di nga naglingyo maglakaw sa dalan. Nya karon mahulog kas kanal kasi kaglingyo wa ka kabalo nga abre ditong kanal muray katagat nimo didto. Nganong magsige mo yung kanang panaway anang krus kanang mga unsay ka kanang bitawng kalihukan nato mga simbahan mga matuong Katoliko kanang lain-lain pundok sige panaway sige pandaot wa sila laing giunaw-na wa na sila ka atiman silang kaugalingon no ambot na ning matawa na ilang mga pastor pataka na bagyam-yam patanga na yama-yama di na mo tuog doktor no di na mo tuog doktor di na mo tuog ka ng panggobyerno no sa atong kuan kay ilang ituan ang ilang ng pastor mo nilang gipangtuhuan silang kuan nga mao kunoy mga mensahero nga gipadala sa Ginoo gibangkong ng trabuan ni wa sila gabasa ng balaang kasulatan nagpahimangno na wala pa nga tawo ng ilang mga gituhuan nga mensahero sa katapusang panahon ang balaang kasulatan pila pa na nakatuig na naggama nagpahimangno na daan mga kaigsunan no abi nila nga mao na to ang ilahang kanang gibiliban nga mga magtutudlo sa ilahang simbahan gibiliban nila kay natagnaan dili na wa na di na mao mga kaigsunan sa unang panahon gitagna na wala pa na nga tawo ang ilang giingon nga mga kanang mga gipadala kuno sa Ginoo mao kuno gipadala kuno din kataubos sa mga mensahero nya naa kuno nila ang kanang gahom unsa man na inkantadya kay nay gahom mo ni kapait nato mga kaigsunan kay dali ra kay ta mutuo nya gahom dayon pasti lang paitas kinabuhi dayon padayon ta sanglit ang cross simbolo man usab sa pagpanubos minuman nato na ang buhat sa panubos nahimo sa tulo gayud ka personas ang amahan nga mao ang mipadala sa iyang anak no mga kaigsunan Galacia 4 bersikulo 4 ngadto 5 ug ang Espiritu Santo kinsa mao ang nilalang sa lawas ni Hesus sa tiyan ni Santa Maria Lucas 1:35 o naagid na atong mabasa diri mga kaigsunan ug ang Ginoong Hesus mismo ang mihatag sa iyang kinabuhi sa iyang pagbuot Juan 10:18 tungod ni ana dinhi sa pagtimaan sa mga Kristiyano sa krus sa ilang lawas gilitok ang ngalan ni Santisima Trinidad no pinadayag 14 bersikulo 1 pinadayag 22 bersikulo 4 Efeso 1 bersikulo 13 ang ngalan samahan sa anak gibutang silang agtang sa Espiritu Santo nga gipatik sa saad ug nasayran nato sa unang Kristiyano nga ang panahon sa mga apostoles nga kining pagtimaan sa cross gibansay gayud sa ilang mga panahon no? Sa panahon sa mga apostoles gibansay na ni sa ilang panahon wala pa ta mga apostoles pa ni mga gibansay na ni other practicals of the early church is the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of Apostles no gibalaan na day ang Domingo sa panahon sa mga apostoles o sa panahon pa sa apostoles wala pa ta ani mga tisunan kanus apatan tunga no ato nang mabasa sa World History O'Brien pahina 146 na gina sa mga referensya mga tisunan kit sila ani wala man sila ani god mo nang bilabad ilang ulo sige la pandaot ang hubad nini ang ubang pagbansay sa karaang iglesia mao ang timaan sa cross ug ang pagpasidungog sa mga lawas sa mga gipatay tungod sa pagtuo nagagikan sa karaang kaayong panahon ang adlong Domingo gibalaan sukad sa panahon sa mga apostoles tiyaw man ang mga kisunan ang adlong Domingo gibalaan na sukad pa sa panahon sa mga apostoles na nato na mabasa mga kaigsunan diya sa World History by O'Brien pahina 146 kompleto tag referensya mga kaigsunan no usa mo lagi nagiingon nga ang Katoliko Bible based teaching mo gitinuod nga nagtudlo nga binasihan sa balaang kasulatan no sila wala naman na yama-yama ra man ilagod ang kuan ra man ila panglawgaw ra na ila magigsunan mo na nga natong timan ato pa ding gitimbaya si Edgar Agapo no na sa kuan
Eugene Gapo, Brad Eugene Gapo diya sa Sambuanga, no? Atong kaubanan po sa Catholic Faith Defender, Eugene Gapo. Mayong buntag di mo diya bro, mo na atong pagpaambit, no? Pagpaambit, minugbo nga atong gikurihir lang gyud ang ilahan kanang matawag ta nga pagpanaway sa kaning bahin aning panguros, no? Pagpanguros kay matud pa nila kana kunong cross timaan ko na sa yawa ng yawa man nang yawa gani dulitan og crucifix gani sa kanang nasudlag yawa nga gidulitan gani crucifix sa atong mga kaparayon musyagit magani sila may hadlok anang cross, no? Gibalit adla na nila mo na lagi nga paita lagi magtuon og Biblia nga unsaon kana ila pagtuon og Biblia, no? Ila siguro nang balihon, no? Yung ang cover mo ilang basa-basahon nya ang teksto tuan na nagatubang sa pastilan dili gyud nato magtuon tagbala ang kasulatan at yung klarohon, ano? Dayon dili na to balit aron ang Biblia, di po na to sampungan ang mga teksto kay usay ra ba magtuon og bala ang kasulatan nitong mga kanang mga kisunan nga naa sa laing pundok, tabunan nila ang teksto ang kanang mga basahon, tabunan silang kumagko dili ngon na naon tao, no? Ato kung klarohon po pagbasa ng bala ang kasulatan di na to laktawan, no? Then ato yung kanon nga proper nya pasalamat sa atong mga kaubanan mo ni atong gi kuan mga kaigsunan, no? Kani atong mabasa sa inyong screen mo ni atong gi tuki karong sayong kabuntagon, no? Nga hinaota nga daghan patang makuan sa atong pagtulunan na makatunan diya do natay Bible study matag Bernis na sa St. Vincent de Paul diya sa Barangay Tinago diya sa Dakbayan sa Usami City. Nga mga lektura nato silang Brad Arnold Ramoso, silang Brad Windel Talibong, Brad Tata Rosal, no? Atong mga kaubanan pasalamaton kitag dako kanila nga nakatunta dayon daghan natang mga kaubanan nga masibuton nga pagpangalagad sa maong tahas nga nagpadayon sa atong pagsangyaw kay moro man gisugo sa atong Ginoo. Way lain gisugo sa atong Ginoo, isangyaw ang maayong balita, no? Moro gina dayon pagtuo dayon inubanan sa buhat, pagtuo inubanan sa maayong buhat, no? Kung sabo nagtuo nya wala maayong buhat lisod po kayo na mga kaigsunan. Pagtuo mao man na og inubanan sa maayong buhat, no? Sa tanan nga mga kaubanan nga nanaa sa laing-laing lugar lakip na diha sa gawas nasod, no? Ato akong mga kaparidian nila silang Geraldine Basmayor, no? Maayong pagtanaw, happy watching, daghang salamat.